Hančer plače na klupici, pitajući Meliha kako ovome ne može doći kraj, jer se dešavaju sve gore i gore stvari. Ona ne može sebi da oprosti to što brat ne želi više da je pogleda, ali i to što je ova situacija otišla predaleko. Međutim, tu nije kraj ovome. Melih govori Hančer da ih još uvijek niko ne smatra ozbiljnim, te joj daje burme koje će oboje staviti i dokazati svima da su venčani. Hančer kroz suze uzima burmu, govoreći Melihu da ovo nije u redu prema devojci kojoj je ovo bilo upućeno, ali on odgovara na to da su njihovi snovi propali i da bi te burme kako god bacio u more. Po dolasku u vilu, Džihan sreće Sinem ispred vile i ona želi da popriča sa njim. Džihan shvata da je Sinem pogrešila, ali navodi to da ljudi u ljubavi prave velike greške koji ih mogu dosta koštati, ali je srećom ona shvatila da pravi grešku i ispravila to na vreme. Sinem ga pita da se pročulo za Hančer i Meliha, a on govori na sve to da je danas Melih tražio Hančerinu ruku. Gulsum sve to sluša iza ćoška i odmah odlazi u vilu, te prenosi Bejzi Fadime ovu situaciju. Fadime, čuvši to, odmah zove Meliha kako bi ga pitala šta je uradio. Melih joj govori da nikome neće polagati svoje račune, a pogotovo sada kada je Sinem došla u vilu, jer je izgubio zadnju nadu za njih. Fadime nakon toga odlazi kod Džihana, izvinjavajući mu se za to što je njen sin uradio i moli ga da mu ne naudi. Džihan govori da je jedini način za to da mu prenese da se više nikada ne pojavljuje pred njegovim očima, inače neće imati milosti. Fadime čak razmišlja o tome da je Hančer ovo namjerno uradila kako bi napravila Džihana ljubomornim, ali ne znamo kako će se dalje odvijati ova situacija. Hančer ostaje kod Ertugrula u kući, dok Melih sređuje papire za potpisivanje braka. Da, ovaj brak će biti pravi na papiru i u očima drugih ljudi, ali lažni u realnosti. Ertugrul poželi Hančer sreću u budućem životu sa Melihom i govori da može ostati kod njega koliko poželi. Džihan s druge strane odlazi sa Enginom pred staru kuću koju je prepisao Hančer. On naređuje Enginu da pokrene proceduru za rušenje ove kuće, jer ne želi više nikakav oblik sećanja na Hančer. Engin mu govori da to ne može rešiti njegove probleme, ali Džihan stoji iza svojih reči. Sutradan, Hančer i Melih šetaju dok pričaju o tome kako će sutra izgledati venčanje. Melih je sve spremio za sutra, pa čak je našao i kuću u kojoj će živjeti, ali više kao komšije jer kuća ima 2 ulaza. Hančer se mnogo zahvaljuje Melihu što sve ovo radi i ona odlučuje da se sama prošeta dok se on vidi sa Ajsu. Engin govori Džihanu da mora tražiti Hančerin potpis jer on ne želi da ga njegova osveta upetlja u ovaj posao. Engin odbija da uradi ovo za Džihana, govoreći da ovo nije dobar korak. Džihan odlučuje sam da pozove Hančer na Melihov telefon, ali ona se javlja odmah. Džihan joj govori da odmah dođe u kompaniju ako više ne želi da ga vidi. Hančer dolazi, a Džihanu prvo zastane pogled na njoj. On joj govori da potpiše ovo, jer želi da poruši staru kuću. Ona mu odgovara da će razmisliti do sutra uveče, jer to nije mala stvar. Melih uveče priča sa Hančer o sutrašnjem venčanju. Ona mu pored toga govori da je danas išla kod Džihana u kompaniju i on želi da sruši staru kuću, što njoj nije baš drago. To je nevidljiva veza bebe i Džihana, ali u toj kući je sve počelo. Moramo se prisjetiti prvog dana kada je Hančer ušla u tu kuću, kako je sanjala ružne sne o tome, ali sada joj ta kuća mnogo znači u životu i ne želi da potpiše papir. Hančer i Melih su u opštini i potpisuju papire za sklapanje braka, dok je Ertugrul sa njima. Džihan odlučuje da pozove Hančer i pita je za potpis, ali tada se javlja Melih, koji govori da Hančer neće potpisati papire i da ona ima druge planove za tu kuću. Engin još uvijek ne želi da pomogne Džihanu sa njegovim planom, ali tada Džihan odlazi sam i počinje da ruši kuću sa alatom. Svaki udarac čekićem je sećanje na Hančer, ali u jednom trenutku Melih i Hančer otvaraju vrata kuće i pitaju šta se ovdje dešava. Kako će Džihan reagovati nakon što vidi Meliha i Hančer u kući u kojoj je sve započeto? Džihan pita Meliha i Hančer šta oni rade ovdje. Melih mu govori da je bolje da on postavi to pitanje, jer je ovo Hančerina kuća. Džihan tada udari čekićem u zid kuće,
a Melih mu govori da on ima stvar koja će ga više povrediti nego taj čekić, a to je papir na kom su Hančer i Melih potpisali brak u opštini. Džihan se tada opet sukobljava sa Melihom, ali to čuju i ukućani vile, te kreću napolje da vide šta se dešava. Sinem, videvši da su Melih i Hančer u svečanom odelu, ne može da ode na lice mesta, već se vraća u vilu uplakana. Džihan u jednom trenutku slučajno odgurne Hančer koja pada, ali u tom trenutku njegov glas postaje mekši jer počinje da brine da joj se nije nešto desilo. Bejza dolazi i govori Hančer da se više ne pojavljuju u dvorištu vile jer je niko ne želi, a Melih joj govori da je to Hančerina odluka jer je kuća njena. Fadime dolazi i govori Melihu da ga bude sramota što je ovo priredio svojoj porodici i da više nikoga ne mogu pogledati u oči zbog njegove odluke. Međutim, sve to prekida Sinem koja trči i govori da je Mukader pala sa kreveta i hitno joj treba pomoć. Sinem i Melihov pogled se sretnu i oboje imaju isto razmišljanje o tome kako im je sve lepo počelo, ali sada vide šta se zapravo dešava, te da njihova ljubav izgleda nije bila prava. Džihan i Bejza odlaze kod Mukader i podižu je na krevet. Bejza govori da je Hančer dovela svog muža Meliha u kuću i da je zato nastao problem. Mukader govori Džihanu da se ne petlja više u Hančerin svet, te da mu je sada najpreči njegov sin. Nešto kasnije, Fadime i Ajsu dolaze u Džihanovu kancelariju, govoreći da odlaze iz vile, jer ovu sramotu ne mogu podnijeti. Džihan govori da one nisu te koje treba da osjećaju sramotu, već Hančer i Melih, te da ostanu i da nastave da rade u vili. Ubrzo se pojavljuje i Engin, koji prijateljski govori Džihanu da bude fair prema Hančer, jer je on igrao igru prema njoj, a ona je ispala fair prema njemu. Džihan ne može to da podnese i govori Enginu da uradi šta god je potrebno da Džihan sruši Hančerinu kuću, ali Engin ne želi da igra tu igru. Sinem je jako povređena nakon današnjeg dana. Ona plače sama u sobi, govoreći kako je mogla da nasedne na Melihovu igru i sve što joj je priredio. Ona je mislila da je njegova ljubav prava, ali nažalost, niko sem Hančer i Meliha ne zna šta se zapravo dešava. Melih sprema večeru Hančer i sebi. Njih oboje razmišljaju o tome kako su zajedno provodili ovakve trenutke sa svojim voljenim osobama. Hančer sa Džihanom, a Melih sa Sinem pored mora. Nažalost, tome je došao kraj, ali nadamo se da još uvijek postoji šansa da se ova situacija reši. Džihan dolazi pred Hančerina vrata i govori joj da do sutra imaju vremena da se isele iz ove kuće. Hančer mu samo kaže na to da je ova kuća njena i da on nema pravo to da naređuje. Džihan tada traži od nje da mu kaže gde je Melih jer želi sa njim da popriča. Melih se pojavljuje ispred Džihana u tom trenutku i pita ga šta hoće i kojim pravom ovako priča u Hančerinoj kući. Džihan ga pita ko je on i zašto se tako lagodno ponaša pred njim. Melih mu odgovara da je on drugačija osoba i nije agresivan kao Džihan. Džihan mu tada kaže neka njih dvoje dođu na večeru večeras, ali samo ako imaju novca da plate svoj deo. Nakon što Džihan ode, Melih prilazi Hančer i daje joj kesu iz prodavnice, govoreći da on ide na razgovor za posao, a da ona ne mora ništa spremati za večeru, jer će jesti napolju. Hančer je zbunjena otkud ova ideja odjednom. Hančer nakon toga odlazi ispred Čemilove kuće i sreće ga na ulazu. Ona mu govori da je došla zbog njega i pokazuje mu venčani list nje i Meliha. Čemil joj govori da to nije u redu i da ide odavde, jer su ljudi već počeli da pričaju da je ona kao svoja majka, ali on im ne može ništa reći na to. Derja odlazi kod Jonče u posjetu i njih dve ostaju same. Jonča joj govori da je vidjela svoju bebu i dala joj mlijeko. Beba je osjetila majčinu nežnost i odmah se smirila, ali Jonča tada zamoli Derju da joj pozajmi novac jer želi da pobegne sa bebom. Derja ljutito ustaje i pita je kako se usuđuje da je pita za to, te odlazi. Melih uveče dolazi kod Hančer i govori joj da idu kod Džihana na večeru u vilu. Hančer se šokira nakon što ovo čuje, ali Melih joj govori da će to biti pravi test za sve. Ili će ih Džihan izbrisati iz života, ili će Hančer priznati celu istinu. Šta vi mislite? Da li će Hančer i Melih otići kao bračni par na večeru u vilu Deviroglu?